Karena Ramadan uma bulan tadi kewajiban tanah marpuasoi na inan tayalah na beriman na puasoi diuji dan dicoba iya na puasoi cobaan na siya sadari no piuma puaso harana alak na beriman diuji adong mabaya na sutara pangkulingkon ben malena sadari no puaso nga terpangkulingkon be bayoy be ben malena yang disuruh mah tu dia udah nih adong antong umat sadari dope puasa namang itong hari saja 29 naik maniha adong sadari dope puasa nama pada boltok saja karejo nama lem nia iba pinamale adong antong karejo nama ngaligi-ligi jom saja boleh ngon jam 9 dope 10 popodom busingan jam sada dope popodom busingan adong antong karejona cobaan na isya na puasoy na modom sajo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam mudah-mudahan masuk surga, amin. Yang kurang-kurang sehat mudah-mudahan sehat walafiat. Yang belum punya jodoh insya Allah setelah lebaran dapat jodoh, amin. Yang mau nikah kedua kali tidak apa-apa. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbal hilli wal haram wa rabbal mash'aril haram wa rabbal baitil haram wa rabbal rukni wal maqam abligh li sayyidina wa maulana Muhammadin minnas salam. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jazadahu 'alan niran. Sadaqallahul azim. Yang kita hormati selaku Bapak Kepala Desa di Desa Gunung Tua Jahe, dan begitu juga Bapak BPD, alim ulama, cerdik pandai hato bangun sesudena, para tokoh adat harajaan Sumurung Lobi, itu sponsor acara ima acara pemuda, yaitu di pengajian Pastabiqul Khairat. Mudah-mudahan umat dot ayah di anak-anak mudaon sama halnya dengan nama majelis taklimnya. Gorarni majelis taklim nai Pastabiqul Khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka berpikir bagaimana membangun generasi di Gunung Tua Jahe dengan menggemakan bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan begitu juga nanti di saat Ramadan, jadilah kiranya mereka anak-anak solehah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang umumnya yang kita hormati para bapak ibu hadirin jamaah majelis taklim pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak mengurangi rasa hormat, banyak hormat tu hadapan ni umah ayah sesudena, walaupun songonon hudan indah jadi panghambatnya di ita, sama-sama berdoa ita ilan Allah Ta'ala naron keberkahan di pengajian tahun, sehingga termasuk kita alak-alak na mendapat hidayah, petunjuk rahmat, dan begitu juga orang-orang yang dekat dengan Allah, amin ya rabbal alamin. Dan yang kita hormati tadi ada tim hadroh Madung Sompat Kalai membaca hadroh, ada yang namanya Mahallul Qiyam.
Pada ketika anak-anak itu memakai hadroh, saya terbayang kembali. Dia terbayang di rohanki pada ketika pengajian di Kota Pinang disambut dengan hadroh luar biasa. Anak-anak muda pun yang tadinya luar biasa. Kenapa mereka membacakan hadroh? Aswalai membaca hadroh, teringat sejarah perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat daripada Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Ucapan rasa syukur kembali kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala rahmat, hidayah, petunjuk, nikmat dan sisa umur. Alhamdulillah pada malam yang penuh keberkahan ini, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur dan yang mendapatkan nilai-nilai mulia, apalagi datangnya bulan suci Ramadan. Alai anak-anak muda ummah membain sada tujuan, tujuannya lain penyambutan bulan suci Ramadan. Begitu semangat, begitu meriah, bahkan pentasnya dihiasi dengan lampu-lampuan, bahkan pakai gaba-gaba. Anggoning roa hanya umat dot semangat ni rohanya lain don. Ulangan tombain kamu perayaan ngadong pentasna martarup langit masungoni roh dan lari gurunai. Tapi begitu mega, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, salawat beriring salam kepada Nabi besar, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau yang dapat mensyafaatkan kita nanti di yaumil qiyamah, yaitu dengan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sudah masuk ke alam surga yang namanya Jannatun Na'im. Jisa ilegen Jannatun Na'imi, surga yang penuh nikmat. Itulah bagi orang-orang yang baca salawat kepada Nabi, walaupun satu kali disyafaatkan oleh baginda Nabi besar, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat kita jalan kaki, kita berselawat di atas kendaraan, baca selawat sambil marmasak indahan, marselawat sambil menggaur-gaur gule, marselawat dapat syafaat dari baginda Rasul, dapat keberkahan selawat tanpa terasa. Nasi sudah masak, gule rumah masak on manombenang indah selawat. Oh, bacaan mula sumarda. Aduh, marsarak nih ya do. Aduh, na marsarak. Marsarak. Oh, garam naik, dot kantang naik. Biasa deh. On manumbo mah tobang-tobang laus perdangan niya gara-gara si botol minuman niya. Malagu niya. Anggo jabat ro gara-gara si botol, oleng, error, berer, teler. Ngado gilahonan ya inan. Kembalilah kepada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan hanya kita dapat syafaat sian Rasul. Anggo perkenalan umat, indah perkenalan. Aso kira-kira satu lupokin na lewat wingon. Mama ngaji juo mo ilombang bo. Tai acara ni parlopo. Tapi syukur ma alhamdulillah. On anak-anak muda. Anak-anak muda adalah generasi penerus. Anak-anak muda adalah harapan. Anak-anak muda adalah membangun jiwa yang mulia di Gunung Tua Jayon. Ahanai bangun nyalai, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka membacakan Al-Quran pada malam Jumat doh. Sama malam sini. Dua-duanya berarti bergema nada-nada Al-Quran di wilayah Gunung Tuaon. Maka dari nada-nada Al-Quran itu Allah akan turunkan rahmat. Asora alai ben nadong de idang iman dian dorai anggona dong uma ndangkan narayai.
anggon na dong imani ibegi yang mumsujitan malam Jumat taqabbalallahu minkum. Kita lima ngaji. Akhirnya damai hati itu pada ketika mereka baca Quran, damai, sejuk, nyaman, tenang, bahkan pikiran mereka jernih karena mereka takut kepada Allah. Maka mereka gemakan ayat-ayat suci Al-Quran yang mereka lantunkan di wilayah Gunung Tua Jahe. Mudah-mudahan barokah dari Al-Quran kita temui dengan suasana yang indah, apalagi di bulan suci Ramadan. Maka wahai anak-anakku, apalagi sungunan menyambut arorani Ramadan, ulang kita ikut-ikutan. Banyak orang yang salah sambut pada ketika datangnya Ramadan. Nabahatan kalakon na salah sambut jabat lo Ramadan yuma adong widana ke hemar pangir adong parpangiran na tu si mago-mago dung romago udah ungkap-ungkap deh adong na tu natal dung rogo matal adong tu pintu angin dung ro masuk angin na salah sambut misudena adong musingan dope maka ke opung-opung kero pialay marpangir marwater bumusingan do pialay tobang-tobang na naudzubillah on sude adalah nasalah sambut mon di aroroni Ramadan ni. Sendia do umat persiapan menyambut aroroni Ramadan. Wahai anak-anak kami, wahai saudara-saudara kami, yang pertama tazkiyatul qalbi wa tazkiyatun nafsi, sucikan hati. Payas andorai palapang ela altong nai adong lang altong na di andorai adong na mengganggu ahai adong kalak na marsere tatalionia tangan nai ning ruang ko na sa baribay 42 ami ning ruang ko nangon kiri 20 patami ning ruang niya gursing-gursing man tong maidaya dok-dok do man tong tangan ni anak burul pe naning na sojo da mabong ya ambang do na sere ampingan na hado mutasi indah mutasi suping-suping anggo na bingka-bingkani nasuyo mamatanay kipilay mardalanan nan Italian niya pirungan niya doktor sujo rumah aso gumatal dia na gumatali hatinya hati-hati niya gumatal payas harus ipayas dengan cara apa? Dengan cara bertaubat kepada Allah. Sehebat apapun kesalahan kita, jangan kita heran kepada orang alim. Kalau dia alim, tidak kita herankan. Tapi yang kita herankan anak muda yang luar biasa pada ketika ia insaf dan sadar diri. Itu yang kita herankan. Mudah-mudahan anak muda jadi orang bertaubat. Allahu Akbar. Para bapak ibu hadirin jamaah majelis taklim pengajian dari rahmat ini Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, persiapan menyambut aroroni Ramadan, tazkiyatun nafsi, angkon nai pature diri niba. Maka anak-anak muda dengan semangat yang luar biasa, mereka sudah menampakkan yang memperbaiki dirinya, mau insaf, karena mereka berkeinginan di suatu saat nanti di padang mahsyar Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan naungan terhadap mereka. Apalagi hatinya yang bergantung terhadap masjid, yang tadarrusul Al-Quran, yang mengajari untuk berbuat baik, maka mereka ini tidak mau ketinggalan dari segi fastabiqul khairat, mereka akan dapat naungan. Amin. Yang kedua, mau piga menangkit, mau ingat ben bahat. Yang ketiga, ahuma bikasratil istighfari, dengan memperbanyak istighfar, beristighfar. Aso nabahatan salanta mulai ngon sogot sampai tu potang-potang amanah bahat salantai. Salah na paling berat di dunia adalah sangka ni hati-hati na iben sujud tu alak sangka buruk. Idaw maalak na kemarkareta tulombangan do ning ruangku na kebusingan menia ampengan negit mga ligi orja do nak buru isang kaburuk ko ning ruangku ning nasuju mo nun anggo jabat ni soro kalimat ning ruangku itu najat
hanya itu adalah merupakan dosa. Dosa itu bisa dihapuskan, bisa dimaafkan oleh Allah pada ketika kita bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'ah ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ning Allah di dalam Al-Quranul Karim isi alak-alak naina beriman ia bertaubat tu Allah, minta ampun ia pada ketika ia bertaubat, insaf diri, manitik iluni matania, ainum baka fi ghafil lailati min khasyatillah, mata yang mengalir air matanya pada ketika ia minta ampun kepada Allah, maka haramlah matanya disentuh dan dijilat oleh api neraka. Inilah yang kita harapkan pada ketika kita minta ampun. Bayangan-bayangan dosa kita yang telah lewat sudahlah, tapi kini saatnya kita takut kepada Allah. Tiba masanya Ramadan, dihormati Ramadan. Orang-orang yang menghormati Ramadan mau dia beristighfar, bi ayaktuba lahumul hasanat, dengan dituliskanlah terhadap mereka berupa kebaikan, wala yaktuba alaihimus sayiat, dan tidak akan ditulis buat mereka berupa kejahatan. Aso karena alai madung beristighfar. Nah dikhawatir kon nasorah darah beristighfar. Mudah dong sonai dokon diwa nangkinan alim ulama musibahi balai rorilanga roh pada ketika di alam dunia boratan umat dosangta daripada pahaloi romi segala macam balai. Ibu sodokon di dua pukenda lewat bermodel caranya Allah memberikan teguran kepada kita pada ketika kita berbuat salah, bisa terhadap diri kita, bisa untuk satu wilayah, bisa rotu diri ni ba susungono na o tiguran ni ben Allah bayang-bayangi salah ni dirinta ulang salah nyalak jalaki salamu do udah jabat rumah musibah ni Tuhan ni iteguri ita udah tu usahaon tanga martahan iligi menaget manyabi marong cimon manggota pina tandoro mak cimon moci robusinga dan porik sa amparan bahat do mararap ibain ko maalak-alak na disabaan baju na baju gamis baju na baju kabaya mao ulu ni kalak-kalaki arambir na girik ni kotok mata na simbora itangan na ingon kanan dot ngon kiri kaleng-kaleng susu na marisi karekel pada ketika iombus angin ibain busingan depi otor na isabaan mangoraina ingin nantai saja mak belo jana na mangora amporikon ngon sabay adong baginan umak na iengkol ni rumapatnya bungaran tung kiang poriki aso anggo na bagian kumon upangan mon niya yora anak buriter bang amporiki dada popot tabalala niya ado pelang umak jabat ro musibahi samocong depi. Maka kita perlu insaf mensadari diri. Yang kedua, bikasratil mu'afati, kawat banget pada si maaf-maafan antara anak tu damang antara ita tu anak nondot berupa tu ayah selagi adong ayah tanah dan anak tagian dora borompak adong ayah ni badot umat ni babaya ngadong umai ngadong ayahi indah satagi ni nama miwaya dot umat be makana so selamat kita so pitrakinan kita wahai anak muda so kabulkan Tuhan do antai solom jolong solomaya sebab kalian anak muda ma ada ya ma dokon buyai ini mutok muda na buyai mandokon dokon ustati yang kono solom do joloma naget poso ondo taya so diges ningan amar amali iba sitarimo Allah ma kejahatan umma biasa ipasimpan kuepeng mu umma ipapan-papan ni idapuran itu rupa nyimpanan ni sirai sadia monjak peben ko leswida aso ben namar mata burngin yaw niya ada nama idahong utingi anggo diakal ni bangana dapot na bayi burngin monci tibin namar mata burnginon dapot iya nabil na manca buka
solam jalo uma aturan panawi sini siran tadi uma lo jawa menjalak-jalak kina baya mau tabuskon matu dua batang surya maupkon ada uma Allah dah bayah lisna maupkon din tuntong menembung atar lenau di ho na maklumi do mazungan dia mu anak muda ning mu ima kasih sayang uma iblis ima akon tapi uma ulang raita muda ita maboruna muda amu mainang parumainna amu anakna na marjirin do tuma na marjirin do taya ulang sanga manetek iluni uma irut ayahi pada ketika naget masukon bulan Ramadan masak gulita ben semangat anaget puasoi uskus do may lalaw umak ni bay rondang nainainan ulang sanga manetek iluni umak niba soy kabul kondo antay lehen tu siya pinomat marsa tapak boleh manugi marsa tapak boleh ikan masih on manomburari na bumak so ngani bin semangat anak puasoy pala maturapak do may goreng permain na ikan masih asura maturapak bahatan aik na daripada miyak na maka na maturapak di si mangkuling mantong inantay na uskus medongan tilayah na sipko ayah na uskus medongan ni pamasak nila itilis ang ape bayan ni tabusan nila ala ulang na berpikir ko dito na doja suni hidup mau na jolo bayan dongan nga ada boben na porwa timu pilala ing umak ni baon maka na umakku itahanak naon ulang sanga manetik iluni orang tuai apabila durhaka ita apabila ita indah menghormati umat indah menghormati ayah apalagi naget ro'od si Ramadan tidak akan diijabah doa-doa kita sehebat apapun doa antai umat jangan kita harapkan dikabulkan oleh Allah. Yang ketiga ona paduana hanya selaku ziarah maafkan umat ayah selagi adong ayah tay ngadong ayahmu biucok son dia do maning mu umat ke matopot kon kuburan nai ziarahi iya marsilaturrahmi ita tualaina lumpur jolo mulakina inan songani lungun nirwani ba nagit roon si Ramadan mudah ko makna inan les mongol udup yayagi solom kinania ulang sanga di bulan Sawal baru mangido mahop ko isia on manombongkot na di bulan Sawal do baru rotangan niya tu suami anggo di bulan Sawal nanggoy nang nahebat tangis ni inantay bili pamarsik uli daging di dapuran Roma amantay ngon bumso jiton do pas sumbayang subuh copat do mantong bayang ingin antay sa may dapuran manggaur-gaur yun hindi mintong amantay baru sumbayang abang ning namon nasunjung mandoko na abang aso harna adong ADM ada maksud abang aku dah kejahatan jam ya Mami muslim yaltakiyani fayatasofahani illa ghufira lahuma ayatafarraq. Siapa orang yang berjabat tangan keduanya sesama muslim dan saling memaafkan sebelum bertaburan dosa-dosa, sebelum berpisah tangan keduanya bertaburanlah dosa-dosa yang telah lewati sar-sar dosa inang antara ni jari-jari muyuna dua. Makanya sumarsi holong-holongan kami na abin na sa olong ramu umat dia ya olong ramu apalagi dia marepeng pabahat sotik guli niya ya mo boti mo no te juga inda marepeng ngatar pangkulingkon kamu da buruan bancut sajok pada ketika marsege pentong Roma indurion sirang bada ini itu juga soraday kasih duan damar sirang dot marbada patundan ni orang epeng ulang sangat songoniba. Apabila tong umat na inan ziarah na paduala na langkin ziarah tu ali kubur na inan
Isiarai kuburan ni umat ni bayi dan ayah ni bayi. Ben sunjung na umat manung isiarangan kuburan ni ayah ni bayi. Hanya ibalut handoria, ibalut sirompas para, iben kayak permahanan ni ambeng. Na paling damol na ini tandaan kuburan ni umat ni baru ayah ni bah. Ben sunjung na isiarahan. Tiang bahan di alaman ni bangan tanggung bayar sias na terbaik. Unsa lupak sawa do bayan nanggoy nang ligi kuburan ni umat ni bay marlubang siyan samping musin ro udan kuburan na bayan na inan aiki iligi musingan marmasukan binatang tangis ahli kuburi ina tangis kalay tangis nilay. Ya Allah ya Tuhan, waktu di dunia ini regesan do bagas kuida Tuhan. Indah ujung alami dalam keadaan na bocor ada Tuhan. Anggon Tuhanku na anci tunulala, apalagi mana inan. Indah ujung bayar ziarahan kuburan umat ni baik. Bahkan indah ujung ibaca Quran pilih bagas nai. Anggo ya inang meretambah tangis ya. Makanya syukur mau anak muda membaca Quran kalai malam sinayan dot malam Jumat angwar wahdi umat ni baik dot ayah nai napa bege-bege bacaan anak niai sonangia dot bangagia isialakna jamaah pastabikul khairat. Na paling hebat na indah rurunya maliki kuburan na niya aso mabiari ningia lalaki ziarah indah aso mabiari di kuburan padahal iba lagi di kubur de bantong ningia bori-borian ini di suara naik amat suara nadong disi hanya kaulah yang melantunkan doa, kaulah yang melantunkan bacaan wahai anak muda biar kita jadi anak-anak na soleh dot solehah amuda daboru. Makana umat na tulu macomon persiapan ta menyambut aurora di Ramadan saudara masuk kita alaknai na merasa riang gembira dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Masuk mau mak Ramadhani hanya bandingan na madung adong pengumuman dari Kementerian Agama di Indonesia bahwa besok puasa maka tatap bulani tarida naso tarida umat bulani mak ibata baca Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar alhamdulillahilladzi khalaqani wa khalaqaka wa qaddara laka manazila wa ja'ala ayatan lil alamin embuskan tu tangan oleskan tu mata Nabi menjamin tidak akan buta matanya selama-lamanya dan para malaikat mendoakan kita sundia suipa sampai kita tu Ramadan nang kandaro. Masih selesai maghrib berangkatlah menuju Isya. Apa tujuan di sana setelah solat Isya? Solat tarawih. Jaminan dia lakna sumbayang tarawih idokon Nabi. Wajabat lahul jannah. Wajib dia lakna isyarugo. Sondia so dapat sarugoi angkon nadong modalna. Sondia so dapat kaumak bagasmi angkon nadong modalna. Berarti membuat kemewahan ini di sarugo pi angkon nadong modalna. Habis sumbayang tarawih tolak to ngaborengin mangan sahur ngoti sude. O mak puasa doho aco puasa doho puasa ayah muraidat di puasa iya kejolo ngoti ayah dot dening mak ayah mangan sahur lah cot mak sopat do mau maknai mandukunna ngoti julayah musang ado tia mangan sahur asih do kudu maknai songani ben sonjungna puaso dai ulang sapai ia mina paling lambok jabat lewat menuntut dan rayaan menjalaki perguko di pasar pagi nalambokannya suruh mau udah tiga jam dah itu padahal nggak ada puaso. Kamu delan ni umat makana isi dan isuruh na puasa inan ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ialah kalak nama iman, alang nama iman hiduma na terpanggil mangkarejoon puasoy. Dahil na marimani na berkeyakinan niya tutungan baso indarong nalain sembagan kecuali Allah. Harana Ramadan yuma bulan tadi kewajiban tanah marpuasoy na inan. Tayalak na beriman na puasoy diuji at dicoba iya na puasoy. Cobaan na siya sadari no piuma puaso. Harana alak na beriman mani diuji adong mabaya na sutara pangkulingkon ben malena sadari do pe puaso nga tar pangkulingkon be bayoy be ben malena ing disuruh mah tu dia udah nih adong antong umat sadari do pe puaso namang itong hari sajo 29 naik maniha. Adong sadari no pe puaso na manang para boltok sajo karejo na malem niya iba pinamali. Adong antong karejo na mga ligi-ligi jom sajo ulingon jam 9 depe 10 papodong busingan jam sada depe papodong busingan. Adong antong karejo na cobaan na isya na puaso na modom sajo. Andi kan do mangot na sa tonga jom na sumarbuko inda mangua gari batas modom lalu ngaingotan be. Adong busingan cobaan na isya sa dari no pipuaso na patumpuk salero tu pasar pagi. Panjalang-jalang kipocal, bakwan, lontong, onde-onde, agar-agar, isloger, isteler. Aduh pe, eskelapa, usuk nyotang. Ih jalakan sudah. Iborong don sude, adong don penado bilang perbukonia, aha, manggana poso. Aso nafsu. Ternyata umat jabat maghrib on mi na pas na ibo ngadong isudebe na tinggal mi. Na ipatumpuk ng kinlojana manjalaki pocali, jalakan di ahon di Gunung Tua Jayon, parjagal pocal. Ah, carun mau mtabo ning ruani bayoy. Kaya tu utas siantar, habis tu utas siantar, topot ko niya mulak tu Gunung Tua Jaya. Ima hebat na panjalakian ni giyot niya. Dayon maya na butur na, jabat mangkuling sare ningun mumsujit dayon maya. Lupa may sude na lain na. Uma tinggalkan lagi ada ya mamar buku Bismillahirrahmanirrahim nguk ning talone asa zomani lega salose ini na pas nih saya hebat pinangkin na patumpuk mi uma na tinggal mi sude Los mangan ko nga naroroa mo buli ni partabusan mi. Ah, hado man na panilalaho na mga ni. Bolgang bulunggadong. Muda nga guli bulunggadong. Bolgang bulunggadong. Dungan na la siyak tuktuk. Sambal tuktuk lo. La siyak tarasi. Siyak macong. Natabo man na mga ni. Bukti nantong napus na mga ni. Iba na marbukoy. Mulbas panas. Merdet mon madabot tuping ganiles. Tabo na mga ni. Borkat ni Ramadan. Ikisah nyata din. Mana tanggung tabo na mga ni ben tabo na uma ihantam yung patinggan pala na inan gurang ng mabultok payah jom sungkot juguk pala kay sumbayang tarawih di dalan-dalan nun manghidup sa batang maamantay naning nasuduro masunondo mawala nga masugangin hindi manabutong usingan inantay mawala nga po ning parmen mi manabutong di madawi da torap-torapan sujo po ala nga po lang asang adungan parbuko ning parmen mon indaw po to siyang ahbiama nagtabo nga po to siyang agwaran na iman ang kinyuban na bang muwan pasak memang natamo yung lala wah po guran na nga po to
Wala tulap sumbayang tarawih Allahu Akbar ning imam ni anggoy nantay ben borat di bolto kina butong na namangan ni alabar sami Allahu liman hamidah ning imam ni dan narut inantay be tidal be ahadu madiati-hati ni langsung sajalah ni. Maka pada ketika berbuka jangan terlalu banyak yang kita makan sompat umak mudarat makana hati-hati. Sendia do namar bukui na padena sebiji kurma on pesong ni nangko ni pabilasnya pisang ngajolo au pisang madongan parbukong kujolo ngadongan tung kurma ima au baya adong de siya irisam-sam na waban ngon muka ima au ngada ada parbukong niya balimbing bosi manakin nafsu ni Aryan Raya idaya balimbing bosi manabahat danonna do siri sojono ma ijurnya na puasoi tabo nai tile nasusu munun nafsu ini kadang bisa mengalahkan kita di saat di saat puasa. Setan tidak ada lagi di Ramadan. Endadong be umat setan di Ramadan ni ahadomai sura botal puasontai adalah nafsu yang jahat yang namanya amaratum bisu. Pada ketika datang nafsu amaratum bisu maka bisa puasontai botal anak muda. Maka hamu anak muda hati-hati on acaramu yudun angkon narada mu insap sadar diri. Bo amboro nafsu na lain ni nafsu na jahati kaya tu dapur nelayan palai buka ia tudung nelai mangkuling manapsu ngon bagasan maning nafsu ulang tatalion ya botong boy tatalion ko naron ipangan ko ya ning nasuju monon boy dayikan mas satonganay sibitia matanay benito babanya tabo da balala niya batal dengan sengaja makan dengan sengaja batal puasanya. Bode bantong ben asik na ya mamua urupan ibenya pining tua bania sujo mama dalam puasa sudah astagfirullah betul menghilangkan jejak de bantong uma rado yang mangotian dos orang tu anak niai rah. Kenapa anak-anak itu tahan puasa? Coba italigi anak sekolah TK. Anak sekolah TK yuma loja ita manguraina. Saya mada bumak na puasoi ligi mangiang rumah oda boleh nang ning bubagina rumah. Matamu ligi loncop rumah habo. Bibirmu lagi ning umat nai pusingan mamarotak rumah habo. Saya mada boinang anggo SD 5 meyai tentung mak sekolah SD sekolah TK daw ning dana ki pusingan setahan dana ki 30 hari sebulan. Oh rupana inang adong target niya target niya umak muda ngapuasa daw sadari hinda mendapat hadiah di sekolah TK-an. Oh berarti target idana ki target buku tulis. Harus ada target dalam hidup ini. Angkon nadong de target kuntu diri ni banamar amalon sarupo dirut kalak maruban beca ia di jalan rayai manuju ke tumampangan sewana dainan adom di beca niai te indai patulai turun kalaki pada ketika narun lasulak usun umak ulak di tanjakanan ulang kamu turun aso khawatiri narun ina muda yang batko beca na lain tu sarundo make ongkos nai maka no si paksa-paksa yai tangkoki dikarenakan ada targetnya. Anggoy ta'alu target kana puasoi takwa. Maka na sabulan iban Allah bina sabulanon umah amana ulung rani Tuhan pedita mangwaninya sadari do pita na puasoi saborngin do pina masuk Ramadani mau na puji meita dipuji oleh Allah mangwaning Allah. إذا كان أول ليلة من رمضان يقول الله تعالى من ذا الذي يحبونه فنحبه ومن ذا الذي يطلبنا فنطلبه ومن ذا الذي يستغفرنا فنغفر له بحرمة رمضان. Mudah masuk mani yauma awal ni Ramadani mudah itana mara job ni roha mara pot sanjungan
kusian Allah ada konon dia muda amualak naina manjalak-jalaki rahmatki ulendamu rahmatki muda amuna manjalak-jalaki kasih sayangki ulendamu kasih sayangki muda amualak naramar istighfar nangkan wampuniamu apalagi hormatiamu Ramadan ituliskan mamualak nadenggan ning Tuhan di bagasan ning hadis kudusi dot indah tuliskan kamu bialak na jagat dot yampun kon madosa muyui. Maka anak-anak muda amun kinna memben pengajian non harus bisa jadi contoh. Betung kinna ki abu paputang-putang hari. Balai da amu arambir nyalak nama dabu si ambang ning orang kawan Lailatul Qadar don tawan mania. Nah Lailatul Qadar baik. Lailatul Qadari dia Lailatul Qadari hanya khairum min alfi syahrin yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ido mak Lailatul Qadari oning romu bin odong 47 lomu rezeki mendadak layak tasib tidak disangka ning mulut. Buyo bani tu layan indah ba'ana baina inan bisa membatalkan ibadah nilai ni puasa mi sebab nainan adalah manangko. Ngabin na duniamu indah. Kemudian ni ada pe muda ita hayati umat sudah kemuliaan di Ramadan. Maka keutamaan pada bulan Ramadan ni ima suidokan Nabi lau ta'lamu ummati ma fi Ramadana la tamannau an takuna sanata kullaha ma fi Ramadan li anna al hasanata fihi mujtama'atun wa ta'atun ma'budah wa dhunubu ma'furatun lahum wal jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin talil Qur'an wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wa sa'imina fi syahri Ramadan. Maka na umat sakirona ibu to umat kiah na dong di bulan Ramadan niscaya keinginannya lagi dalam tahun ini Nabi na Ramadan sajodo maaso li annal hasanata fihi mujtama'atun karena bahwasanya kebaikan dikumpulkan di Ramadan. Tempat marsadokah adong alak na fakir adong alak na miskin membain na denggan amalan na ilipat gandaon ibu kemuliaan na marsadokah kumak dalak na puaso sarupa imbalan ni pahalo na dot na puaso tambana marsadokah musingan kumak dialak na tadarrusul Quran apalagi anak-anak mudaon tadarrus kala di mumsujitan marsyuban panganon na ulang komaretong piga alay lang ay sinabahat may tile niya nasa ulak ni Rusi Ramadan etong jolo rupa na 24 kalak na tadarus mabahat tualay sabor nginonin cobot maampot purak na ngaurak-urak mong martamba anak muday nga ano marsado ka anak baru oban oban ni pamasakmu so simangat kalay ang kun nailin ni simangat nilay sige mang kalay ison ayat-ayat ni Allah ki marsyuban tes manis kopi susu mie goreng bakwan bakso bakar cendol agar-agar kurma ada pitambana abit sarung sadabi walimor sulit semangat banyak ampulok na ang mga merujung kalay tadarus unna ada abahat tualay dabo hindi ka na pinto ngalay utik ng martamba ng rakyat to buat di umak bagianmu naimaya tabahir ta tubang-tubangon ari tabahir tabungan hari akhirat bain marsado kau jo labaya tum sojitat dari ngoto di umat dari ngoto di ayat dari baya mangodu umat do tayak na wida-wida be baya umat ki parkian baya sumbayang tarawih wida-wida yaki baya na sumbayang yaki sojitan wingot di baya barisan na sumbayangi asura anak nai marsadokah teringat kepada kedua orang tua. Maka ada umat dalam kalimat Ramadani adong 5 ro mim dot alif nun ro rahmat mim makfirah dot dominullah jaminan daripada Allah alif ulfatum minallah kasih sayang daripada Allah nun nurum minallah cahaya daripada Allah alak-alak na mendapat rahmati andigan tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 10 Ramadan alak na mendapat keampunan ni tanggal 11 Ramadan sampai tanggal 20 Ramadan
Alak naman dapat jaminan ni tanggal 21 Ramadan sampai tanggal 30 Ramadan. Maka Ramadan itu dibagi 3 umat. Awal nai rahmat, pertengahan di bulan ni makfirah, di akhir nai adalah itkum minan nar. Tapi sayang 1000 sayang, ibuat kalak sumbayang tarawih umat pasongon tobin kalai. Di awal nai na manis, di tonga-tonga mulai urak manis nai, di ujung batas indah mardai be. Maksud na sundia di awal narami mada padat pumsujitibo manggusari do mari batobang-tobangi asulang ada anak mardotan kamu umakmu pengen ada tusundut ayahmu enggak nanti kuring gasaran tu anak main sumbayang tarawih mangkuling do madan aku ni bagas oma adi ayah ang wayah pido umak na sunjung di kitum sujud ngana unjung bayi ini umak na imsingan beda bu. Maka wahai ayahku, horo contoh dia ni anak-anak mon. Apabila semua ini ditung idag-dagan na kinainan, namun may lamay ba inang. Maka na umak dihitay ng kusasudena, aha umak isi kemuliaan di luar biasa di Ramadanan. Muda amun tong anak muda, muna na tadarus, setap jole handphone mi di mumsujitan. Ulang asikan kamu na inan na marhandphone pada ketika membaca Quran dengan mui, simak bersama. Fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Maka kamu dengarkanlah baca-bacaan itu, semoga kamu dapat rahmat daripada Allah. Ulang kamu laleh patundani handphone ibain ayat suci inan. Ayat cuci itu dihormati, apalagi on zaman na, apalagi on masona nabahatan kala na sora ipang kulingkon on zaman na, apalagi HP tangan dia on sujur mantomo hao tulak sipak tojan sipak tulik tulak sipak tojan sipak tulak sujur may sini HP niya adong atong day bagi dikro niya pwede day na mardalan isa sa daya ana dongdongan niya mantatataya hiran kalak on bolakang asli mantatabayuan niya ubuto niya tingnan semua tingnan membaca SMS lo buat abangku yang selalu ada penantian ada yang tetap di nunggu di bawah jembatan dari abang Mr. Otto bin Loak Assalamualaikum. Salam, dengan siapa bang? Masa enggak kenal suara abangmu? Ya berubah bang, berubah agak kasar sikit. Siapa bang? Masa enggak kenal, enggak tahu foto saya? Putih munun. Rupanya di profil naik, ini kabar di babiat. Ngau tanda orang babiat do ide sunu ide ning ya. Anda babiat tahu barongan benda ide kesukaan kuning bayu sia. Maka na waspada, jangankan anak muda, yang tua-tua sekalipun mau meninggal dan ini ada bolis menelpon dan Allah. Dapat na nomor 0812 7500 2500 opat cari. Allah lazimnya isi do lama dengan anak buri. Oh dia bang, dia bang. Tanda abang lang seorangku. Tahu tanda dengan tobang entong tobang dan orang rayon. Betul benar. Marlojong anak buru yung patari do pirong rayon. Dapat dia jodoh niya kakek-kakek. Nenek-nenek yang giginya cuma tinggal 2, tak ada obahnya semacam tiang gawang. Sadamon kiri, sadamon kanan. Pada ketika mangan kacang goreng, manganjal kon kanan ke tu kiri. Mudah membaca Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mandokon hayya alal sholah, hayya alal lolah. Ternyata nenek-nenek itu sudah punya cucu. Berapa cucunya? 20 saja. Menyusal mak, sungguh sesalnya ngatar dokon. Maka anda waspada wahai anak-anakku. Kemudian umat di sini. Kebaikan ini Ramadan ini ipa kumpul. Wa da'awatu mustajabatun,
dan doa-doa itu akan dikabulkan. Doa yang tidak pernah kita lupakan wahai umatku, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ima doa nasutole ta lupaon di Ramadan ni. Kemudian Allahumma ya Allah ya Lailatul Qadar ya nurus samawati wal ardi kama nuri fi syahri Rajab wa Sya'ban wa Ramadan. Ya Allah ya Tuhan, hodo namang alegen cagaya di dunia on langit dan bumi. Son dia Tuhan ku ni ben mu cagaya di bulan Rajab dan Sya'ban, songonon di bulan Ramadan ni Tuhan. Len dia mi cagaya mi ya Allah, len dia mi kemuliaan ya Allah, len dia mi keagungan ya Allah. Bimbing hati-hati nami dah Tuhan, dot paliaro ami, odo Tuhan ku sudena na inan. Amal ibadah nami Tuhan ku lipat gandaon, wal amalu mudha'af, dot amal ibadatnya lakna ilipat gandaon. Amal na sunat jadi nawajib, nawajib umat nai karejo oni sompat pitu kali lipat ganda. Sian nawajib ben mulyana di Ramadan. Songoni busengan umat alak nai nara amar solawat tu nabi songonot di bulan Ramadan ni. Pabangan solawat tanainan pada ketika selesai solat 2 rakaat selalu membaca solawat, baca manainan merami-rami alak namar solawati idoahkan malaikat kalang nai dapat ampunan alak naramar solawati nainan. Oh Tuhan, len raso kini alai patenang akalnya alai dah Tuhan, ela penyakitnya alai alaion dah Tuhan, alak na takwa doon wat da'awatu mustajabatun, dot doa-doa yumana idan nang kali kabulkon hanya ipangido matutuhan pangiduan ni bainang sana taro baniba. Oh Tuhanku, poliaro imanku dah Tuhan, poliaro anak kisian baranya pineraka manda Tuhan. Songan anak kun Tuhanku, len kasih sayangmu tunjuk alai Tuhan, sora alai puasona inanda Tuhanku. Ipangido di dabu mai sa pangidoan ni bainang lagak-lagak na taroban do mak na ipangidoy ulang na so taroban botong kinna ya Allah ya Tuhan dukun guru intong nimu ya Allah ya Tuhanku sono nulalan suadana ya Allah paturun motor puso 8 ya Allah ya Tuhanku sino sopir na maibin ko ngatar purong ko sa saburingin adun roy mamarmuatan minangkin naunan roy masundia de sopir na roy masehat may harana 20 na lewat na impus de ning roy busikan Panginoon na taruban mo uma ado Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Tatagi madauma muda marrami-rami naman doagina inan rap mangamin kon mabaya doa ni alak na inang kani kabulkon pangido inang pangidoanmu ya Allah ya Tuhan garibaya lesi berkati ko umurku da Tuhan ni pasyon ko mulak tu Ramadan nang kadnaro songonan Tuhanku tagina ulalan sumbayang ida Tuhan na tarawengon kami namar zikiron bain madatukan kami derajatnya lang na tangwa dot nangolog yami datukan nami taintong umat na inan ulang bain umat dalam na sumbayang inang hanya tuluari menarot sumbayang tarawe ben payah na ilalaya aso harana iligi iya sa ngay si imam nay silang imam ta sabor nginon ang kanta isay momta ang kanta na ilombang ang uwi mo to na lambatan ina wasak di roam ko iba na rin mati hindi pa na buhay ba ulang kala imam na amujolo tindara ami aso inda dong hak muyu jadi imam kecuali amu namar imam sama ada boru
anggolis adong do pialak lay ido bo pisau lakon umat na Korea ko ilalaho ayahna ade umat na sunari komat ko imam ni susu mo no ko asus ngoni ngayahna degis suarang ko degis ko inda bentung na jawi ni ngalak layon namar ilmu rin to aso ngajo ning nasujo mo non indayaw ngalak lay aso harana alak lay ido umat na lebih abdul imam ulang tatap imam nai anggoy tatap ko naronon lambat nai idun tung may jala kanina mar amal ibadah tarwih artinya bersenang-senang ido makna padin on getsosak kita Allahu Akbar oh rupana anak copat siap bo ma siap lang bo ning parmen min to ngadu tentong mak sumbayang ma dunginang angwin tong imam na napas kula som dan Mekah di Madinah so ni cepat na buti monon wala mangece malak di belakang anggoy dah majid bultok na sumbayang ning bayo aso mana copat na sudong bola larem na gigitarik na pingan adong dan copat na madaida jadi sendiri santai damai tenang la ilaha illa ana fa'buduni ning Allah tiada Tuhan kecuali aku maka sembahlah aku sebulan umat ilain Allah makanya kemuliaan isi doa-doa dikabulkan oleh Allah apapun yang kita terima disayangi oleh Allah hape umat na inan may pangan ni jopro ni Tuhan peridaho na inan ila dia kemuliaan dinamangani sotik may manombo mak namangan sahuri tapi hebat na italala na manon kon nay arian rayay ubotal kondoray inda doray ubotal kondoray inda doray nao to mauntong ling bayo kasidungan na itaon ko niya kaya modom na inan salamat kesabaran itu diganti oleh Allah dengan kemuliaan wa nafasuhu tasbihun dan nafas orang yang berpuasa itu sama halnya dengan yang membaca tasbih modem kita arian poso-poso daripada keho sangat tu dia na inan daripada ibu talkon konaran puasamu maka na modem kona inan ibagas naik turun ni nafas tai ilehen pahalo di ita ben na puasoi so dia membaca tasbih subhanallah natagi mana martuhani ang walak na mamboto hido ba uma ang walak na sumamboto intong agyo tiya nyangon sunod madungan puaso Allah marsa ko wala mo pariban mawah o kaya dito mandukon na lungan ni masih panguri siba itma ni ba ariyan burong tumbay na mali mga dabasungan ni pariban mo na borngin plus kung kamkinan indahan mo yun niya adong ni na bumak na sumani Tindai son idia di jaya-jayan nak subuh dope mama resik plastik ada roa ini nantai resik ning plastik medapuran pengan amantai do betia plastik palan makehe tu kamari membuat danon buat akar udah Tuhan na adil iben Tuhan mau mak plastik na bocor jas tu kobuni jas na bocor marang ketonga pitu lewat mohon pangkal tanggaon marsarsaran danon roman kun bolakang dia mau don amanta mau lang ay do aro mangit pida manuk mo kau jinak na dida mo bunti manon tapi tolak umat di perdahan mak di kobunan ini may pamasakia muda Tuhan na adil iligi lalak le ilombangan na alat luma na mga robot iligi busingan isadun alak do baya pature tobat iligi tu uluanan alak isi na membuat arambir iligi busingan tulombangan alak do isi na mangkail papotang-potang hari ini do mariu pamasak danon kod ning yauma ijalak-jalaki iya ma tempat permasakan niya na dapat iya ma ayu na sangat rimbun ison madabuso lang ida alak na upamasak ning ruaniya adil ni Tuhan umak paputoon na Tuhan bagaso na supuaso bayoy at yamar masak indagan dupi na inan rupa na diayuan na marlubang ben indatangan ilalay na mahluk na ibagasaninan asap timbus kaluaria rupa na sarang ni altong bo sar alto
Bo, musuh menyerang, pantang mundur. Tu boy. Arbosar, boy. Tolak tu tahun, howi dan mama, sadari lebih puasuk, marumai dan sibuk muninya. Olo mada bere, doa kon ma dapat kabur kata ni, indom na kabur kata ni dan dapat jai, burkat naik inoi taltong. Maka nak adong di patiron Tuhan sujud di, sadia hebat bebayi na masak indomie ini lombangan, muap tu potongan tongahun umat. Ayat dia mu. Udah jabat muap indomie dalam sisi-sisi aku masalah syarap. Oh, bantai dulu lah macamnya. Isi dia nak. Awak dah biasa, pala lewat pusing-pusing manon ahli nangkit dah biasa, biasa. Makana inangku, ulang harus kita jago dona inan. Muda na kita hormati do Ramadanon. Ulang kita banda inan, mardalan-dalan bison di Gunung Tua Jayon. Maniup-niup sigaret masuk ngonon do. Ayo amang, baitung na pabiting-biting pun do man. Harus kompak kita seturun rahmati. Berulang ayah suruhan dagana kimu dana supuaso mana busi sigaret. Ojo ada ya kejalo tubuh manda jauh pada 2000. Ada ya kialap jadi sigaret tubuh man ulang dokon dagek jaya. Oh jadi ya ulang dokon damang lu bau ada ya sigaret jaya gitjise jaya dalam apa saya tak ndak bu asih botoh mang hidup aja ya ini kami hidup rupanya memang hidup sojoro kari dunia mantaun buru inantai mun aikan ini butuh ya sangat tu dia ramban kun ya sigaret niaon mudah ramban kun naron maila mawon ibu tu ala kau nasuk puaso tu dia do merupa mati uban naron tupan taron marbokas mun naron dia kebetulan di kamarnya iya susuk kun ya tuasu bungosok kasur. Maka ada umat adung sujudi iben Tuhan masuk na jagoan ibadah diri ni baik. Tadi sehebat pitalala na inan hanya harus kita hormati. Kemudian di samping ni pe bulan Ramadan ini ya Syahrul Quran. Inilah generasi-generasi anak muda yang akan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Marsadokah kita umat tualai inilah ngajuk ruanta muda Ramadan margonti-gonti suara nialai Imam Sojitan robayoi taqabbalallahu minkum ima suara dia Robu singat danak taqabbalallahu minkum Robu singan tobang-tobang taqabbalallahu minkum Robu singan dong degi surana taqabbalallahu minkum oh tagi mada umat bide kita mangalantunkan ayat Quran indah dong bisa mulia-mulia ni iuma ahama buktina na senangi bana ibaca niala Qurani tenang hati-hati niba nyaman ilala ada luar biasa perasaan niba itulah rahasia daripada bacaan Quran baik ya uma-uma marsi hotomkan Quran nada inan baik ya bagas tu bagas soman nur mulah iben Allah kampung tahun umat na inan so mulia ita jago tapi hargailah orang yang baca Quran, hormatilah orang yang baca Al-Quranul Karim. Sebab di dalam Al-Quran itu ada keluarbiasaan mukjizat nina bintana luar biasa dan pusaka yang ditinggalkan oleh Rasulullah hanya adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadzunubu maghfiratul lahum, dan dosa-dosa itu akan diberi ampun terhadap mereka bagi orang yang mau beristighfar, bagi orang yang mau mendekatkan diri kepada Allah. Wal jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin, dot sarugoy umak malungun tuapat golongan isi mana rinduan di sarugoy di Ramadani gari iya mak pangising kuning sarugoy talil Quran alak-alak nama
membaca Quran, imam generasi anak muda, wa hafizil lisan, alak-alak na berzikir di Ramadan. Wa peuma udah konsumani na berzikir, anggo memang selaku lesna kotor doan doraun indangkan na sampai umat tu Allah, maka na ipaturi kali pertama dompak so masuk Ramadan ni andorani bayela penyakit nai sulang adong isi rambang-rambang nabi. Saya dia hebat pebu pamutuk mudi mausojidan do tamang buru, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nani na sujud mah anggolis na kotoron tidak akan diterima. Tapi apabila ini bersih, maka kulimah yang kita baca la ilaha illallah itu nanti akan diberikan bagi kita jannatul firdaus, dan ilehen saulakon di kita minuman nama gora telaga kausar. Imam bin Mulyana alak nama membaca la ilaha illallah. Wa mutlimil ji'an, dan memberi makan kepada orang yang lapar. Marsadokah tualak na puaso sarupo umat tambani ipahalona dot namang karijoon puaso. Mudah marsadokah tu na puaso adong bentongan pamasak-masak bubur kamu umat sang onde-onde kuy bongko-bongko esdo gerita busungan pasar esteler kan binjuk na roa mo na marjirinon baya inipat gandaon amal ning roa mo ma kejolon patarut wala itu dia uma tungan na po suwak godangi asi boto hinda po suwak godang na hidup sujudi uma na mangidup idi do mangidup ikamar na lagi tu jauh boleh umat apa oh nangkon bilang tu si lehen tu dia dari lehen melalui JNT kirim ke dalam lidah tolap di coba tu mak marsak maronia Bahatisun anak yatim, jangan sempat anak yatim itu menangis pada ketika mereka meminta kepada orang tuanya. Muda ita bagi madaganaki anak yatim ini mangidun yumak nai tangis kalai mardosa ita laksa kampung. Maka ita anak-anak muda bangun bagaimana untuk menyantuni anak yatim dan senang dan bahagia yang kita buat mereka. Jangan kiranya gara-gara anak yatim yang ada di masyarakat kita tangis kalai patunda ni panganon na sodapotnya kita berdosa sama masyarakat, maka anak yatim itu tanggung jawab kita masyarakat. Harus ilehen lain dia lain. Oke jolo mak upataru parbuku ontu nangudaan olo bayana bahatan antung senak nang udamu nangudaan don parbuku demang ondon dinakit pamasaku mak ngata buah bilala anggo ngailin diamu oh suni dunto untung manong buntung umak pamasak onde-onde ho ngana ya rahuman sadok akona koruna ho pamasaki sa talam sariya masuni mangan na aryaliw sulang si kay bini itu kulukas masa sa pukit lesipay buko niya tentu jarang-jarang do onde-onde dapat ning roon niya sa palajuk manong buah bisi 2 bolas bisi 20 sada palak-alak mga onde-onde tulun kalak dong ko yung sarbuti wala raraman tong nilay kong nay namuha di bo mancit lah ulu mo mo lang ilo hinang daro di kong nibo iya episode nga daron umak bulu barbot don dan pak niya dengan bintiting na mga onde-onde maka na umak ko sa sudena wasaimina fi syahri Ramadan dot na puasa alak Ramadan inan di bulan Ramadan ni iman ilungun kon ni sarugoy jisir na wajib na puasa di alak na agama Islam alak na balikia alak na berakalia mampu ia na puasa indarong sesuatu pangalak na diri niya kemudian umat na inan bopen yang kuna puasa dia dot yang ni agama sumbayangi seiringan dot puaso ulangan tong puaso dalam terus indah sumbayang hanya na timpang de karejoy so dia do puas salat seiringan dengan puasa aso harana umat sumbayangi tiang niagamai puasoi adalah dingdingnya ningi anak inan maka nadi kita sesudena salat tarawih wahai anak muda benaon acaran tasude
dot diiringi dengan masyarakat. Mari kita makmurkan masjid tai. Apabila kita makmurkan masjid itu merupakan tandanya yang ada iman kita kepada Allah. Maka nama rami-rami itu umat saulah mentong bayar bulan Ramadan. Ramadan ni isi puna langai. Umat ni Nabi dokon Nabi. Isi umat ni hai. Nabi rasa ita umatna silahkan maju berbuat beramal di dalam Ramadan. Kemudian jaga daripada hal-hal yang membatalkan. Makan dengan sengaja batal. Bisa dibatal nilai ni puasa ni alak naik tai puasa dalam terus. Bisa apabila indah terjago ya papangan nia karena mangkeceti alak sojo maya. Puasa dia hari-hari onte mangkeceti alak. Mela pahalo ni puasa ni. Ra dilang zong ni ra. May dia angkang ni ngadun mantong ison niya. Bato ka dito hari dicari ito. Niya. Imesibin Tuhan sulang mengecek kita bau papangan tersada-sada. Digintong jabat sa bulan Ramadan narap bau bimi bau muluton do. Tapi ditukar oleh Allah dengan harum kasturi. Aso ben muliana. Aso les bawi benia sulang si mengecek kita. Kekombur mo sunod mangupat maning anak buri sunod do mawali kakak niya. Rupana gule nilai gule joring boring ini ruarun parira. Bo maradun tu dua-dua na. Ropi adut udah jauh beda bincokot meta soliti leh. Allah imadah nalambokan ulala dengan anak buri yang pengan rupana bin bau dari nang perasaan niya usang. Ruarun tutupi ya kasidungan na mantak mangece. Tapi itulah kasih sayangnya Allah. Malaikat tipe mardoah tualak-alak na manahan papangan nai na sumarsiruhu ya yarian bin bauna ahaduah ni malaikat ya Allah ya Tuhan sampaikan mereka untuk jihad. Maka imadoah ni malaikat tualak-alak na manahan papangan na bawi de bantong umak ngatahan niya bin bauna papangan niya apalagi manyabi isabaan milas nyari pait ijuri ilalogo yambang do naman jawe iya tubon darat ampengan sambil manjawe sambil minum do. Bok mama ulang udah dadong badongan sunun masa kayu nabilas dongan ari oncile do sujo badon ada mening ora mana padi parbuko mang bo espa madu ajolo eskelapa ni ngadu nantong danak mentongan poso-poso ti nay may hot binay bo ido ni ora mang ni sa kayu na payah tulala sa darion niya madung botal lumak puaso niya naminum sa jore ibon dari naminum sa jore ibon dari populis marajan mengangkat sagian demei puputu bendaran menjawe ini ngejujuk modon bu tiga kali ia menjawe tiga dulu masuk tu bagasan botal maka wahai anak-anakku on acara muyu kita rawatlah dengan baik Ramadanon songoni masyarakat tahun hanya indah lain dan ada aku anggapun masyarakat kunainan maka berpuasa dengan ikhlas tarawih janganlah lupa maka dihita inangku sasudena songoni ayah len kamu semangat dia anak-anak muda apalagi menegakkan kebaikan di bagasan ni masyarakat Gunung Tua Jayon. Tapi ingat wahai anak-anakku ada 4 golongan yang tidak diterima oleh Allah doanya. Yang pertama orang yang durhaka kepada kedua orang tua kita. Sehebat apapun zikir kita, sehebat apapun ibadah kita, apabila kita durhaka kepada mereka tidak akan diijabah oleh Allah doa kita. Yang kedua, orang-orang yang berbuat syirik tidak akan diterima oleh Allah doanya. Yang ketiga, yang kecanduan daripada kelakuan haram tidak akan diterima oleh Allah doanya. Yang keempat, orang-orang yang mencari salahnya orang, cacatnya orang, aibnya orang. Jangan kau cari salahnya orang, jangan kau cari cacatnya orang, tapi carilah kesalahan dirimu sendiri, dikarenakan itu yang berhak kau perbaiki. Ulang ku menjalak-jalaki kebencian di dirinya alak datola sui kabulkan doa tahi do kesalahan di diri tahun do oh Tuhanku hamba menolatan salahku ya Allah sumpah yang hari Jumat dengan anak yang udah kunci di balas ya Allah ya Allah dibantung isi ya insaf sadar diri pada ketika ia kena penyakit oh Tuhanku asal kon sihat tau malim mau syaulakon alhamdulillah adong nazongani dibantung ada sumbayang niya pi umat tolong maya sumbayang niya sa tahun sumbayang hari Jumat sumbayang hari Rayo sumbayang isumbayang kon kalak itu ba sumbayang hari Rayo runtong permennya ngan nadundo ngan ranto
Mangumputi mamamali mamantay na sunjung pikitum sojit. Di betul ya sangat pintu di sojit sangat dia bin sunjung na. Pala na inan betul edung tolak tum sojitan ni dah mentong baju na baju koko muslim merek na sallu. Farhat al-Imam al-Busto al-Jazair ima baju koko muslim na paten mentong tarida amantai marabit lopeh ma merek na wadimor gajah duduk gajah pahaloban musobah nak ning na sejoma alak memutar musobah putar tutur dong gue putar tu ginjang dan jojong na ini musobah salah tabusi di pasar ahad pasar pagi naning na sejoma bahanallah 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 naitarikan do tu ginjang po iligi musubah naon na salah tabusi do ma alak kantong musubah nalak menek do bo ati memutar musubah kalak hera niya rupana musubah niya maambil sa pundong makana ulang sangat dung matobang kita berlatih diri bersyukur ma wahai anak-anak muda insyaallah kamu harapan tadi masyarakat meroban perubahan rahmat kembali semacam yang dulu-dulu hanya adalah orang-orang alim orang-orang yang cerdik orang-orang yang luar biasa dalam ibadah maka umatku sasudena berpuasa dengan ikhlas tarawih janganlah lupa sadanai inangku ahuma itaon inang nagit puasoon sonang marwanta job marwanta ikhlas marwanta manarimo bulan tay saudara masuk kita alak na merasari yang gembira dan kemudian nih Ramadan itu adalah tamunya yang agung tamunya Allah mudah getro tamu umat sendiri benko tontui payas diri nih ba iya sia-sia ba mar parfum kan sunime mudah bagas nih ba nama rambang-rambang ialah rambang-rambang naik sosonang wanita muli bayi masuk mudah songon kita pinainan songon ini malidirin tahun so tagi kita lala namar amali ipayas parrohai berkeyakinan tu Allah nangkat ilin Allah di ita jaminan na taqwa hanya jaminan dia alak na puasoi umma hanya adalah taqwa iman surupan Allah di bagasan Al-Qur'ani kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun sebagaimana yang telah diwajibkan terhadap umat-umat sebelum kamu semoga kamu adalah termasuk alak naina taqwa indah dong be umat yang mulia-mulia di manusia kecuali manusia naik alak na taqwa tu Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan berakhir nanti Ramadan dapat kita titel nomor borar taqwa tapi pada ketika akhirnya Ramadan sempurnakanlah perjuangan itu sempurnakanlah puasa itu dengan takbir iman syidakon Allah masalah si umat nasabulanina puasoi idakon Allah di bagasan Al-Qur'ani bianing Allah walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun dan hendaklah kalian sempurnakan bilangan-bilangan ni puasa inan do takbir ma andikan na takbiri di sana sawali aso sudah menang dari perjuangan mana perjuangan menahan hawa nafsu peperangan yang luar biasa adalah peperangan menahan hawa nafsu jihad yang paling luar biasa adalah jihad melawan hawa nafsu maka isi umat kita memuji tu Allah Allahu Akbar walillahil hamda mudah-mudahan kembali itu sudah dalam keadaan fitrah zakat fitrah tapi kita lehen tu ahlina semua itu bagian alak-alak na mendapat na berhak na mustahak menerima di masyarakat tahun biar tenang nyaman damai maka di Ramadan ini kembali ke dalam fitrah bersilaturahmi kembali saling memaafkan antara anak tu damang lungun diroai panuan inan tu orang tua ni baik nah selama naon sabulan ni hanya penuh dengan perjuangan tolak biar rayu makrab manganut keluargai rapman tatarap mekel bahagia na inan mudah-mudahan sulima gari bahagia na ita saulakon mendapat kon berupa nilai mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala maka na umatku ita ibahin saulakon tu alam surga na dia
ilen di ita namargorar arjannah namargorar masuk nasian sargoy jannah arbab arroyan pintu arroyan ilehen, tapi hanya adalah sian na inan mamasukna ilehen di ita alak-alak na puasoy na inan togot berupa kemuliaan ihitay ng kusasudena aha-aha umat na dong di Ramadani ita buat di ita sada pinomat na natarkarejoan kita. Mungkin cukup saun isi na dapat usap peon di kita bersama rumbuk rosita masyarakat tahun, apalagi anak muda may pati daun kalay keunggulan nyalay kemuliaan nyalay ben nyalay di masyarakat tahun tentu benar ada layuma na inan nangkan puasoy inan dot na tadarusi dot mardoa kita jadi halai anak muda yang mendapatkan naungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu juga orang-orang tua Nabi Umar jadi mah anak-anak muyun anak-anak na soleh dot na solehah dapat mendoakan kamu saulakon pada ketika mulak rahmat di Allah umumna mendoakan kita bersama di alam duniawan. Wallahu a'lam. Maaf marsi maafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في شهر شعبان وبلغنا رمضان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولأستاذنا ولأساتذتنا ولمعلمنا ولجميع أهل قبورهم أجمعين أينما كانوا يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا واغفر لهم من أهل قبورهم أجمعين وأينما كانوا يا الله. وفي بلدنا هذا gunung Tuajai كلهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونتوب إليك ونتوكل إليك ونشكر إليك يا الله يا رحمن. اللهم يا الله يا ليلة القدر يا نور السماوات والأرض كما نوري في شهر رجب وشعبان ورمضان برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذكرنا وملاذنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Payung yang